على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، نواصل دراستنا في مادة اللغة العربية، وقد وصلنا إلى الكتاب الثاني تحت موضوع العالم قرية صغيرة. العالم قرية صغيرة. Dunia ini adalah desa yang kecil. Al-alamu qaryatun saghiratun. Ya, ahlan wa sahlan akhi Muhammad. Asy-syabakatud dawliyah, jaringan internet ya. Man sayaqra al-hiwar? Man ma'aman. Yumkin wahid ma'i ya. Hatta yakunu ruba'an, hatta yakun ruba'an. Nah, mana Ustaz? Ayo, ma'aman. أو أنت معي لا بأس في البداية. Tafadhol Ustaz. بالبداية رتبة معي. أيوة. كنت تقضي وقتا طويلا أمام التلفاز والآن تقضي وقتا أطول أمام الحاسوب. ما سبب ذلك؟ As-sababu anna fawaidal hasub aktsaru min fawaidit tilfaz. أرى وسائل على شاشة الحاسوب. Hadza huwal baridul elektroniyu. إيميل. عفوا، كيف تصل الرسائل بالبريد الإلكتروني؟ إيميل. Hadhi anawinu ashabil mushtarikina fil baridil elektroni astati'u an ab'atha rasaili ila ayyi makanin fil alam. هذا أمر عجيب فعلا. Hadhihi risalatun min sadiqi Umar min Dimashq. يتحدث الناس كثيرا عن الشبكة الدولية. ما هذه الشبكة الدولية؟ الشبكة الدولية تربط ملايين الحواسيب عن طريق الهاتف. ما فائدة الشبكة الدولية؟ فوائدها كثيرة. انظر، هذه عناوين جامعات والمكتبات والمراكز البحوث. تستطيع الحصول على المعلومات التي تريدها وأنت في بيتك أو في مكتبك. يا له من أمر عجيب. Oke, diterjem ya. Mubasharatan. Kamu menghabiskan waktu yang lama di depan TV dan sekarang kamu habiskan waktu yang lebih lama di depan komputer. Apa sebab itu? Apa sebabnya? As-sababu anna fawaidal hasub aktsaru min fawaidit tilfaz. Sebabnya adalah manfaat komputer itu lebih banyak daripada manfaat televisi. Saya melihat surat-surat di layar laptopnya gitu, atau layar komputernya. Syasatul hasub, layar komputer. Hadza huwal baridul elektroni. Ini adalah email al-baridul elektroni. Afwan, kaifa tasilur rasailu bil baridil elektroni? Maaf ya, bagaimana sampai surat-surat itu dengan email? Hadhihi anawin ashabiyal mushtarikin fil baridil elektroni. Ini adalah alamat-alamat sahabat-sahabatku yang bareng-bareng ya, mushtarikin dalam email. Astati'u an abhatha
Rasa Asatiu an ab'atha rasaili ila ayyi makanin fil alam. Saya bisa mengirim, ya, send, ya, ab'ath, surat-suratku ke tempat apapun, ya, fil alam, di dunia. Ada amrun ajib fi'lan. Ya, fi'lan really gitu. Ini adalah perkara yang mengherankan, ajib. Hadhihi risalatun min sadiqi Umar min Dimashq. Ini adalah surat dari sahabatku Umar dari Damaskus. Yatahaddatsu an-nasu katsiran 'ani syabakati ad-dawliyah. Sekarang orang-orang banyak membicarakan tentang jaringan internet, jaringan internasional gitu, atau jaringan internet dawliyah. Ma hadhihi syabakatu ad-dawliyah? Apa jaringan internet ini? Asy-syabakatu ad-dawliyatu tarbitu malayin al-hawasib an tariqil hatif. Jadi jaringan internet ini menghubungkan, ya, miliaran atau jutaan-jutaan hawasib, ya, komputer-komputer atau laptop, ya, dari antorikil hatif, dari jalan yang hatif itu yang nggak kelihatan, dari jaringan, ya. Ma faidatus syabakatid dawliyah? Apa manfaatnya jaringan internet ini? Fawaiduha katsiratun. Manfaatnya banyak. Unzur, lihatlah. Hadhihi anawinul jami'at. Ini adalah alamat email kampus-kampus, wal maktabat, dan perpustakaan-perpustakaan, wa marakizul buhus, dan research center gitu. Riset marakizul buhus, research center. Tastati'ul husula 'ala al-ma'lumat allati turiduha. Kamu bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang kamu inginkan. Wa anta fi baitik, dan kamu di rumahmu. Au fi maktabik, atau di kantormu. Ya lahu min amrin ajib. Aduhai, sungguh ini perkara yang mengherankan, mengagumkan sekali. Yujad soal. Lah Ustaz. Maaf ya, nukmil ya. Nukmil Ustaz. Oke. Tarqiq ada tafkhim, ya. Allah hakata. Billah, gitu. Ya. Kalau muraqqaqah itu idza kanat masbuqatan bi kasrah. Billah. Kalau mufakhamah fima ada dzalik. Tallah. Huwallah. Gitu. Adunu mafhum ada. Bina'ul fi'il amri. Fi'ilul amri mabniun daiman. Wa yubna 'ala sukun aw al-fathi aw 'ala hadfi harfin illa aw hadfin nun. Ya, ini adalah bina'ul af'alil bina'u af'alil amri. Ini irkab, unzur, tafaddal, irkabi. Mana irkabi mani mada? Irkabi, Naikilah ya. Naiklah. sukun, ya. Irkaba, irkabu, ya. Ibna ala sukun awil fathi aw ala hadfi harfil illah aw hadfin nun, mabni ala hadfin nun. Unzuri, irkabna, unzurna. Wasailun naqli wal ittisal qadiman wa hadisan. Transportasi, wasailun naqli itu transportasi, wal ittisal dan komunikasi, qadiman wa hadisan, dahulu dan sekarang. Oke. Man yaqra' ada? Jarrih fil qira'ah.
Mana Ustaz? Al-awal. Ayo, tafadhal akhi. Yatakawanul alamu min sitti qarratin Qaratina. wa yablughu adadu sukanihi aktsara min sittati milyaratin insanin. Hadal alamul wasi' asbaha qaryatan saghiratan. Kaifa sara dhalik? Hunaka sababani awwaluhuma wasailun naqlil hadithah wa thanihima wasailul ittisali al hadithati kanat Oke, ah yakfi ya. nah, Masya Allah, ahsantum. Man sayukmil fil qira'ah? Ustaz. Ayo, tafadhal akhi. كانت وسائل النقل في العصور القديمة بطيئة جدا، وكان الناس يسافرون مشيا على الأقدام ويحملون حاجاتهم على ظهورهم أو رؤوسهم، ثم أخذ الناس يستعملون الحيوانات كالجمال والبغال والحمير في نقل حاجاتهم. بعد مدة صنع الإنسان أربعة صغيرة لها 4 عجلات تسير دون محرك، ثم صنعت بعد ذلك المراكب الشرعية التي تسير على الماء. Oke, Masya Allah, ahsantum. أظن أنا أقرأ صنع الإنسان في العصر الحديث مركبات تعمل بالمحركات، فظهر كثير من وسائل النقل الحديثة مثل السيارات والقطارات والسفن والطائرات. جعلت هذه الوسائل العالم قرية صغيرة، فالإنسان ينتقل من ساعات من بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة. هذا يختلف عما كان في الماضي، حيث كان الإنسان يحتاج إلى أيام وشهور لينتقل من مدينة إلى مدينة. أما السبب الثاني الذي جعل العالم قرية صغيرة فهو وسائل الاتصال الحديثة مثل الصحف والهاتف والإذاعة والتلفاز والحاسوب والشبكة الدولية التي جعلت الإنسان يعرف أولا بأول ما يحدث في جميع بلاد العالم. كانت وسائل الاتصال في العصور القديمة بطيئة جدا، فالإنسان يرسل الأخبار والمعلومات عن طريق صوته، عن طريق العدائين أو عن طريق الحمام الزاجل، وكانت الأخبار تصل بمدة طويلة وقد لا تصل في كثير من الأحيان. نترجم. Yatakawwanul alamu min 6 qarat. Alam ini terdiri dari 6 benua. Wa yablughu adadu sukanihi aktsara min 6 milyarat. Dan jumlah penduduknya itu mencapai lebih dari 6 miliar insan. Hadzal alamul wasi'. Dunia yang luas ini asbaha qaryatan saghiratan, menjadi desa yang kecil. Kaifa sara dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Hunak sababan. Di sana ada 2 sebab. Awwaluha, yang pertama, wasailun naqlil hadisah. Ya, alat transportasi yang baru, yang modern. Wa tsanihima, dan yang kedua, wasailul ittisalil hadisah. Ya. Alat komunikasi yang modern. Kanat wasailun naqli fil usuril qadimati bati'atan jiddan. Dahulu perantara atau transportasi di zaman-zaman, di masa-masa yang lama lambat sekali, bati'atan jiddan. Wa kana al-insanu yusafiru masyan 'alal aqdam. Manusia itu berjalan
manusia itu bersafar dengan jalan kaki. Wa yahmiluna hajatihim ala zuhurihim. Dan mereka membawa keperluan mereka ala zuhurihim, dia di punggung mereka, au ru'usihim atau di kepala mereka. Au akhadhan nasu yasta'miluna al-hayawanat, atau manusia menggunakan hewan-hewan. Akhadha yasta'mil itu menjadi menggunakan. Kal jimali seperti onta, wal bighal atau bighal itu keledai. Cuman bukan keledai ya. Campuran. Karena ya dia kawin silang. Al-bighal itu keledai. Wal hamir dan himar. Al-bighal haram hukumnya dimakan. Limadha hurim hal? Bighal haram. Ya, karena kenapa? Karena kaidahnya idza istama'al halal wal haram quddimal haram. Kuda halal, himar haram. Dikawin silang jadi anaknya bighal. Nah, berkumpullah di situ halal haram. Kaidahnya idza istama'al halalu wal haram quddimal haram atau ghalabal haram. Jadi fi naqli hajatihim, dalam memindahkan keperluan mereka atau membawa keperluan mereka. Ba'da muddah, setelah masa itu berjalan, sona'al insanu arabatin saghiratan. Manusia itu membuat sebuah gerobak yang kecil. Arabat itu gerobak ya. Laha arba'u ajalat ya. Dia punya 4 roda. Tasiru duna muharrik ya, yang berjalan tanpa mesin. Tsumma suni'at ba'da dzalika al-maraqib asy-syar'iyyah. Kemudian dibikinlah setelah itu transportasi bahtera allati tasiru 'alal ma, yang berjalan di atas air. Sona'al insanu fil asril hadisi. Kemudian manusia itu membuat di masa modern ini markabat ya, transportasi yang banyak. Ta'malu bil muharrikat, yang bekerja dengan mesin, engine. Fa dhahara katsirun min wasailin naqlil hadisa. Kemudian muncullah dengan banyak, yaitu transportasi yang modern. Muncul menjadi banyak atau muncul banyak transportasi yang modern. Mithlu sayyarat wal qitarat was sufun wat ta'irat. Ja'alat hadhihi al-wasailul 'alama qaryatan saghiratan. Nah, transportasi ini menjadikan dunia ini seperti desa yang kecil. Fal insanu yantaqilu fi sa'at. Manusia itu cuma berpindah dalam berjam-jam, min baladin ila balad wa min qaratin ila qarah, dan dari benua ke benua. Wa hadza yakhtalifu amma kana fil madi, dan ini berbeda ya, dari apa yang ada di zaman dahulu. Amma kana fil madi haitsu kana al-insanu yahtaju ila ayyamin wa shuhur, di mana manusia itu butuh berhari-hari dan berbulan-bulan liyantaqila min madinatin ila madinah, untuk berpindah dari kota ke kota. Amma sabab tsani, ataupun sebab yang kedua yang menjadikan dunia ini seakan-akan desa yang kecil, itu alladzi ja'ala al-'alam qaryatan saghiratan fa huwa wasailul ittisal hadis, itu adalah alat komunikasi yang baru, mithlu suhuf, seperti suhuf itu koran ya, wal hatif dan telepon, wal idha'ah dan radio, wal tilfas dan TV, wal hasub dan komputer atau laptop. Wasyabaqatu dawliyatu allati ja'alat al-insana ya'rif awwalan bi awwal, dan kemudian jaringan internet yang menjadikan manusia ini tahu ya update terbaru, awalan fa awalan, terbaru dari yang baru. Jadi ada berita langsung kita tahu gitu. Itu awalan bi awal. Ma yahdutsu fi jami'i biladil alam, apa yang terjadi di seluruh negeri atau negara di dunia ini. Kanat wasailul ittisal fil unsur qadimah bati'atan jiddan. Komunikasi, wasailul ittisal di masa-masa dahulu itu lambat sekali. Fal insanu yursilul akhbar wal ma'lumat an tariqi sautihi. Ya, jadi manusia itu mengirimkan berita dan informasi dari cara suaranya atau
melalui suaranya, sautihi an tariqi sautihi wa an tariqil adda'in, atau menggunakan cara apa ya? Dari posko ke posko gitu. Dari posko ke posko mengirim surat, nanti ada tukang surat yang dari posko ngirim ke posko gitu. Nah, itu lambat sekali itu zaman dulu. Itu namanya tariqil adda'in. Ya, berposko-posko. Ya. Awan tariqil hammamiz zajil, atau pakai merpati surat. Wa kanatil akhbaru tasilu ba'da muddatin tawilah, dan berita itu sampai setelah masa yang lama. Wa qad la tasil, terkadang enggak sampai, fi katsirin minal ahyan, yang kebanyakan gitu. Kebanyakan fi katsirin minal ahyan qad la tasil, tidak sampai. Yujad soal? Mafhum? Ya ikhwan? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Oke, nukmil. Bina'ul fi'lil madhi. Yubna al-fi'lul madhi 'ala ad-dhammi idza ittasalat bihi wawul jamaah. Jadi sebetulnya khilaf ini. Bina'ul fi'lil madhi itu. Ada yang mengatakan bina'u yubna 'alal fathil muqaddar gitu. Mana'a min dhuhurihi at-ta'adzur, atau ya at-ta'adzur. Ada yang mengatakan kalau di kitab Nahwul Wadih itu dia katakan mabniun 'ala sukun. Ya. Ada yang mengatakan mabniun 'ala mabniun 'ala al-fathil muqaddar. Ya. Jadi misalkan nih fa'alta. Nah, pada kalimat fa'alta ini fi'lun madin mabniun 'ala fathil muqaddar. Bukan mabniun 'ala dhammi. Kalau yang di kitab Nahwul Wadih itu mabniun 'ala dhammi gitu. Nah, tapi ada pendapat yang lain mengatakan mabniun 'ala fathil muqaddar. Kenapa muqaddar? Mana min zuhurihi istighal mahal istighalul mahal bil harakatil mutataliyah gitu. Jadi kalau kita fa'alata, nah ini enggak boleh. Karena fathahnya 4. Fa'alata, fa'ala, oke lah fa'ala. Tapi kalau fa'alata enggak bisa, enggak diterima oleh orang Arab. Makanya dimukaddarkan ini fathah, kemudian diganti sukun. Tapi ada yang langsung fa'alta fi'lun madin mabniun 'ala dhammi, beres. Ya kan? Kalau yang mabniun 'ala fathil muqaddar mana min zuhuriya kan harus panjang dulu. Oke, yubna al-fi'lul madhi 'ala dhammi idza ittasalat bihi wawul jamaah. Ya. Wa yubna 'ala sukun. Nah, ini enggak ada nih mabni sukun kalau di i'rab yang lain. Idza ittasalat bihi ta'ul fa'il aw na al-fa'ilin aw nunun niswa wa yubna 'ala al-fathi fi ma ana hadha huwa. Sana'u ini mabniun 'ala dhammi ya. Jalastu. Nah, ini mabniun 'ala sukun kalau kata kitab sini. Tapi kalau dalam i'rab yang mabniun 'ala fathil muqaddarin hasalnya fathah cuma muqaddar, karena enggak bisa kan. Jadi enggak boleh jalasatu, itu enggak boleh. Fathahnya 3 kemudian dhammah 1. Ini enggak boleh. Maka harus dimukaddarkan fathah ini kemudian diganti sukun ta'adzurun. Nah, ini kan aqwal sebetulnya. Ra'yun gitu kan, ra'yun. Oke. Nadwatun 'anil ulamah. Ayo. Man saya qira hadha? Ma'aman. Al-akhar ma fi sawt hadha. Mana Ustaz? Akhlul Huda. Ayo. Au ma'i anta. Fadhil Ustaz. Ayo.
Kanat nadwatan mufidatan limadha apa nih judulnya? Nadwa seminar globalisasi ya. Nadwatun anil ulama. Kanat nadwatan mufidatan limadha lam tahduri? كنت أمسي مشغولة زارنا بعض الضيوف. حضرت الندوة معظم مدرسات الجامعة وطالباتها. ماذا حدث في الندوة؟ كانت المتحدثات فريقين، فريق يدعو إلى العولمة وفريق يرفض العولمة. وما حجة كل فريق؟ يقول الفريق الأول ستؤدي العولمة إلى تنمية جميع الدول خاصة الدول الفقيرة. وماذا يقول الفريق الثاني؟ إن العولمة ستؤدي إلى هيمنة الدول الغنية على الدول الفقيرة. وكيف انتهت الندوة؟ دار نقاش ساخن بين ندوة ورفض معظم الحضور العولمة. لماذا؟ لأن الدول الغنية ستفرض لغاتها وثقافاتها على الدول الفقيرة. أنا أتفق مع هذا الرأي. أنا أرفض العولمة. وأنا لن أترك لغتي وثقافتي. Basharatan ya. Seminarnya mufidan. Kanat nadwatan mufidan. Seminarnya itu bermanfaat gitu, berfaedah. Limadha lam tahduri? Kenapa kamu nggak hadir? Kuntu amsi mashugulan. Saya kemarin sibuk ya. Zaroni ba'du duyuf ya. Sebagian tamu itu mengunjungiku. Hadaratin nadwata mu'adhamu ya mudarrisatil jami'ati wa talibatiha. Yang hadir ke seminar itu ya, dominan dari mudarrisat, dosen-dosen perempuan. Wa talibatiha, dan para mahasiswinya. Mada hadasa fi nadwa? Apa yang terjadi di seminarnya? Kanatil mutahaddisatu fariqaini. Yang caranya itu ada dua kelompok. Fariqan yad'u ilal ulama ya, satu kelompok mengajak kepada globalisasi, wa fariqan yarfudul ulama, dan kelompok yang lain itu menolak globalisasi. Wa hujjatu kulli fariqin, dan apa dalil gitu. Setiap kelompok masing-masing yaqulul fariqul awal. Kelompok pertama mengatakan satu adil awlamatu ila tanmiyati jami'id duwal. Globalisasi itu akan menyebabkan pertumbuhan seluruh negara. Khosatanid duwalal faqirata. Khususnya adalah negara-negara yang fakir. Wa madza yaqulul fariqul tsani, dan apa yang dikatakan oleh kelompok yang kedua? Innal awlamata satu'addi ila haimanatid duwalil ghaniyah ala ad-duwalil faqirah. Sungguhnya globalisasi itu menyebabkan saytorah haimanah ya, penguasaan negara-negara yang kaya terhadap negara-negara yang fakir, kontrol penguasaan. Wa kaifa intahat nadwah, dan bagaimana seminar itu selesai? Daru niqashun sakhinun baina nadwah. Terjadi ya, berputar dan terjadi diskusi yang hangat antara ba'dan nadwah, setelah seminar. Wa rafadha mu'dhamul huduril ulamata, dan menolak ya, dominannya yang hadir pada seminar tersebut. Limadha, kenapa? Li'anna ad-duwal al-ghaniyah, karena negara-negara yang kaya ini satafridu akan memaksa ya, mewajibkan lughatiha, bahasa mereka, thaqafatiha, dan budaya mereka, ala duwalil faqirah, terhadap negara-negara yang miskin. Ana attafiqu ma'a hadzal ra'yi. Saya sepakat dengan pandangan ini. Ana arfudul ulamata, saya menolak globalisasi. Wa ana lan atruka lughati wa thaqafati, dan saya tidak akan meninggalkan bahasaku dan budayaku. Itu soal. لا أستاذ إن شاء الله. Maaf ya, nomsi ya.
هذا علامة الإعراب الأصلية الضمة الفتحة الكسرة السكون الطفل هذا يجلس jadi الضمة والفتحة والكسرة هذا يدخل في الاسم يدخل في الاسم نعم أستاذ. أهلا وسهلا أخي لطفي الضمة والفتحة والكسرة هذا يدخل في الاسم والسكون لا السكون لا يدخل في الاسم أبدا السكون خاص للفعل السكون ini khusus bagi fi'il أما الضمة والفتحة والسكون هذا خاصة atau هذه خاصة للأفعال ليس للأسماء يعني مثلا فعل المضارع هذا ماذا فعل المضارع هذا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ماذا يكسر ما يوجد ويجزم بالسكون يكسر فعل لا الشيء الكلمة المكسورة هذا خاصة للأسماء أما الأفعال لا يكسر الأفعال يجزم أو تجزم لا تكسر tidak dikasrahkan akan tapi dijazmkan هذه هي الأفعال dualus syamali wa dualul janub ya negara utara dan negara selatan negara utara dan negara selatan ya. Man sayaqra yumkin Lutfi taqra ayo akhi tujarrib al-qira'ah ayo أصبح العالم اليوم قرية صغيرة بسبب وسائل النقل الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة كيف يشعر سكان هذه القرية الصغيرة؟ إنني أدعوك يا صاحبي لزيارة هذه القرية الصغيرة هيا نتجول فيها وننظر كيف يعيش سكانها سأصحبك معي في طائرتي إنني أملك طائرة سريعة أسرع من الصوت تفضل يا صاحبي اركب الطائرة وهيا بنا ننطلق نحن نطير الآن فوق دول الشمال. من يكمل؟ أحسنتم. من سيكمل؟ أخي إذا كان غير موجود أنا سأقرأ. انظر إلى هذه الدول إنها دول غنية تملك القوة والعلم والمال انظر إلى الناس إنهم أغنياء في هذه الدول يلبسون أجمل الثياب وهم أصحاء ويعيشون في بيوت جميلة ما أكثر المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع والمزارع هنا إنهم يعيشون في أمن ورخاء هيا نزور الجانب الآخر من العالم هذه دول الجنوب إنها دول فقيرة لا تملك القوة ولا العلم ولا المال انظر إلى هؤلاء الناس إنهم فقراء يلبسون ثيابا بسيطة ويعيشون في بيوت صغيرة ومعظمهم مرضى ما أقل المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع والمزارع هنا لماذا يتقاتل الناس في هذه البلاد ولماذا ينتشر الفقر والمرض والجهل هنا يا لها من حياة هل رأيت يا صاحبي هذه القرية الصغيرة يعيش نصف سكانها في رخاء ويعيش النصف الآخر في فقر وحرب لماذا لا يعيش جميع سكان القرية في رخاء وأمن هل سيحدث ذلك في يوم من الأيام والله أعلم كانوا ترجمة أصبح العالم اليوم قرية صغيرة dunia hari ini menjadi desa yang kecil
Bisababi wasail naql hadis, disebabkan transportasi yang modern, wasail ittisal hadis, dan disebabkan alat komunikasi yang modern. Kaifa ya'ishu sukkanu hadhil qaryati shaghira, karena hidupnya desa yang kecil ini. Innani ad'uka ya sahibi, sungguhnya saya mengajakmu wahai sahabatku, li ziyarati hadhil qaryati shaghira, untuk mengunjungi desa yang kecil ini. Hayya natajawwal fiha, mari kita jalan-jalan di dalamnya atau padanya. Wa nanzur kaifa ya'ishu sukkanuha, dan kita lihat bagaimana hidup penduduknya, penduduk bumi itu. Sa'ashabuka ma'i fi ghairati, saya akan menemanimu. Sa'ashabuka, saya akan menemanimu, saya akan mengajakmu ditemaniku, ma'i ya, sa'ashabuka ma'i fi ghairati, dalam pesawatku. Innani amliku ta'iratan sari'ah, saya memiliki pesawat yang cepat. Asra'a minas saut, yang lebih cepat dari suara. Tafaddal ya sahibi, irkabi ta'irata, naiklah ke pesawat. Wahayya bina nantalikum. Anu natirul ana fawqa duwal syamal, kita terbang sekarang di atas negara-negara utara, bagian utara. Unzur ila hadhihi duwal, lihatlah ke negara-negara ini. Innahum duwalun ghaniyah, sungguhnya itu adalah negara-negara kaya. Tamlikul quwwatal wal ilma wal mal, memiliki kekuatan, ilmu dan harta. Unzur ilan nas, lihatlah penduduknya. Innahum aghniyah, mereka adalah orang-orang kaya. Fi hadhihi duwal, di negara-negara ini, mereka adalah orang kaya di negara ini. Yalbisuna ajmalat thiyab, mereka memakai pakaian yang paling indah. Wahum asihha, mereka orang-orang sehat. Wa ya'isuna fi buyutin jamilah, dan hidup di rumah-rumah yang indah. Ma aktsarul madaris wal jami'at, alangkah banyaknya sekolah-sekolah dan kampus-kampus, wal mustasfayat, dan rumah sakit wal masani, dan pabrik-pabrik, wal mazari', dan pertanian huna di sini. Innahum ya'isuna fi amnin wa raha, mereka hidup dalam keamanan dan kelapangan. Hayya nazur al-janib al-akhir, ayo kita kunjungi ya sisi yang lain. Minal alam, dari dunia. Hadhihi dualul janub, ini adalah negara-negara selatan. Innahum dualun faqira, mereka adalah negara yang fakir. La tamlikul quwwata wal ilma, yang tidak memiliki kekuatan dan juga tidak juga memiliki ilmu, walal malan, tidak juga harta. Unzur ilaha wala innas, lihatlah orang-orang itu ya. Innahum fuqara'u, mereka orang-orang fakir, yang lebih surah thiyaban basita, yang memakai pakaian yang standar gitu, seadanya. Wa ya'ishuna fi buyutin shaghira, dan mereka hidup di rumah-rumah yang kecil. Wa mu'adhamuhum mardha, dan kebanyakan mereka adalah, dominan mereka adalah orang-orang yang sakit, mardha. Ma aqallal madaris wal jami'at, alangkah sedikitnya sekolah-sekolah dan kampus-kampus, wal mustasfayat, dan rumah sakit wal masani, dan pabrik-pabrik atau PT ya, wal mazari', dan perkebunan huna di sini. Limadza yataqatalun nasu fi hadhil bilad, kenapa orang-orang berperang di negara ini? Yataqatal. Walimada yantashirul faqru wal marad, dan kenapa tersebar kefakiran dan penyakit-penyakit itu, wal jahlu, dan kebodohan huna, dan kebodohan itu huna di sini. Ya laha min haya, aduhai ya hidupnya. Hal ra'aita ya sahibi, apakah kamu melihat wahai sahabatku, hadhil qaryata shaghira, desa yang kecil ini, ya'ishu nisfu sukkaniha fi raha, yang hidup separuh penduduknya fi raha, dalam kelapangannya, dalam kesejahteraan. Wa ya'ishu nisful akhar, dan separuh yang lain tuh hidup fi faqrin wa harbin, hidup dalam kefakiran dan peperangan. Limadza la ya'ishu jami'u sukkanil qaryati, kenapa tidak hidup seluruh sukan desa ini, dunia yang kecil ini, fi raha'in wa amnin, dalam kesejahteraan dan keamanan. Hal sayahdusu dzalik, apakah itu akan terjadi, fi yaumin minal ayyam, di suatu hari nanti, wallahu a'lam. Jadi kata ya, maksudnya ini negara barat gitu mungkin. Yujad soal ya, tujad as'ilah. Nah, Ustaz. Mafi ya. Lutfi, ladaika soal? Asal Ustaz. Tafadhal.
Mana rokok ya Ustaz? Rokok itu ini sejahtera, lapang gitu. Hidupnya lagi enak, rokok. Nantolik bimana nazab ya Ustaz? Nah, sahih. Ijad akhar. Yakfi Ustaz. Oke. نمشي هذا ايش؟ هذا إعراب الفعل المضارع. فعل المضارع إعرابnya ثلاثة ya, إما مرفوع إما مرفوعا وإما منصوبا وإما مجزوما. أن الأصل في إعراب المضارع هذا مرفوع الأصل, ولا ينتقل إلى المنصوب ولا الجزم إلا بقرينة صارفة. الأصل مرفوع ولا ينتقل من الأصل إلى الفرع ومن الأصل إلى المنصوب وإلى المجزوم إلا بماذا؟ بأدوات صارفة مثل لام مثل لان. مفهوم إن شاء الله ya. انتهينا أظن هذا. ننتقل إن شاء الله في الأسبوع الماضي في الأسبوع القادم إلى النظافة. أوكي الآن ننتقل إلى كتاب ya. أمس لم نكمل. Ya, ada. Mata nadrus al-adat ya Ustaz? هذا الآن ندرس العدد. Coba tulis ya, uktub. Ayo uktub. Ulidtu ana nih. Ulidtu saya lahir 1991. Kaifa naktub hadza? Saya lahir 1991. Ayo. Ulidtu fi sanati fil kitabah ya. Fil kitabah hunaka fi dardashah di chat ya. Ayo. Fi chat huna chat. Nah, fi dardashah uktubu bil lughatil arabiyyah. Saya lahir 1991 Masehi. Wulidtu fi sanati gitu. Ayo. Hadza nahnu nadrusul adad wal ma'dud al-an. Saya lahir 1991. Uktubu fi dardashah ya. Uktubu fi dardashah. Tulislah di chat. Hatta anzura ila kitabatikum. Hatta anzura. كيف نكتب هذا؟ نكتب يمكن نكبر قليلا هذا. ولدت هكذا ya. في سنة Ya, كيف هذا؟ أو من سيقرأ هذا؟ ولدت في سنة 1991. Ayo. Sahlun Tapi هذا؟ Ustaz, Hah? lau samatan taftish.
Oh, arsalta fil dardasa. Oke. Oh, mana dardasah ya Ustaz? Dardasa chat. Oh, Wulidtu fi sanati alfin wa tis'i mi'atin wa wahidin wa isrin ada kaifa? Wa wahidin wa isrin isrun la anta zidta what syai'an. is ini Ustaz? Hah? Wa wahid wa tis'ain. Wa isrun ada Tuh. isrun. Naam, ihdif. Tahu. Please delete. Amin sih. Oh, tahta. Wulidtu fi sanati alfin wa tis'i mi'atin wa wahidin wa tis'ina. Aina al-ma'dud? Katabtu. هذا هو Ustaz. أنا ما زلت أتحير كيف Miladiyan. أحسب. نعم Katabtu Ustaz. mim. لم أفهم جيدا. Oke, kita betuka sohiha ya. Sohiha. أما ولكن قاعدة كيف يا أستاذ؟ Hah? أما قاعدة ألف أو مئة يعني. نعم، هذا تركيب إضافي نجعلها تركيبا إضافيا. هذا لا يؤثر. الذي كان مؤثرا هذا فقط في العدد apa ya? العدد الواحد هذا satuan bilangan satuan. هذا يؤثر مع المعدود. أما مئة هذا والفاظ العقود لا يؤثر. Enggak ngefek. Oke, sahih. Aina al-akhar هذا. Insyaallah mafhum ya Rifki ya. Lutfi ya. لم أفهم يا أستاذ. وسمعت أن تبين. Nah, Ana susah nulis Jadi- ya Ustaz. yang perlu diperhatikan ini. Kan makdudnya miladian. Mudzakkar. Ya kan? Mudzakkar kan miladian kan? Bukan sanatan itu kan muannas tuh. Kalau miladian itu mudzakkar. Maka angka 1 dan 2 itu di depan bilangan puluhan itu sesuai dengan miladian tadi. Kalau miladian mudzakkar dia mudzakkar. Kalau miladiannya muannas dia juga muannas. Kemudian 3 atau lebih sampai 9, nah ini menyelisihi makdudnya. Contoh ya. Contoh tak ganti nih. Ana sa'ughayyir hadza sanati. Nah, misalan. Mana miladian ya Ustaz? Miladian Masehi. Oh. Yumkin ana aktubuna apa dah? Yumkin. Nah, hakadha. Wulidtu fi 1995 ya. Hada syai'un mukhtalifun ya. Ma'al amsilah fil ula ya. Wulidtu fi sanati alfin wa tis'imi'atin wa khamsatin wa tis'ina miladian. Limadha naqul khamsatin? Karena dia harus menyelisihi miladian tadi. Miladian mudzakkar maka khamsatin muannas, bukan khamsin. Gitu. Oh. Mafhum? Dan Ustaz, ana ujarib. Ati ini soal. Ayo, tak ganti nih. Nah, ayo. Wulidtu fi sanati alfin wa tis'imi'atin wa tis'atin wa tis'in. Miladian. Oke. Masya Allah. Asobatum. Hazihi haza mauludi ya Ustaz. Ulid sampai hari sana. Masyaallah. Nah Ustaz. Ada apa ya? Apa ya? Tawafuqan. Betulan. Mafhum ya? Lutfi. Ustaz, Masya Allah. Oke. Ustaz. Atau yakfi ya. Saya tahi ada Google Meet. La adri ada. Al-an hunaka tawqit. يوجد خلاص نكمل الآن يعني
هذه الليلة قبل أن ماذا قبل أن ننهي لقاءنا هذا هل يوجد سؤال؟ Insyaallah mahfum ya Ustaz. مفهوم يا ما في يا أوكي. نختتم لقاءنا هذا بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ya Ustaz. جزاكم الله خيرا. Jazakallahu khairan. إياكم.